10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Start. Blast off. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और हम इंशाल्लाह अब इमीडिएटली मुकम्मल करने जा रहे हैं अपने जो चारों हमारे चैप्टर्स रहते हैं एजुकेशन इल्मुल तालीम फर्स्ट ईयर के। चैप्टर नंबर 5 की ये वीडियो, उसके बाद 6, 7, 8 है। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि इस जो चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किताब के आखिर में सॉल्व हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए जो इसके MCQs हैं वो मैं साथ साथ हर वीडियो में बनाता जाऊंगा। और एक MCQ की मिस्टेक भी है, वो किताब पे गलत है, मैंने अंदर से पढ़ के उसको ठीक करके वो भी आपको बता दिया। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तालम। हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इस पूरी किताब में एक्चुअली पढ़ चुके हैं कि 4 टर्मिनोलॉजी हैं। एक होती है तालीम जो कि दी जाती है, एक होती है तालम, तालीम कैसे दी जाए वो तरीक़ाकार क्या होता है, एक होता है मुअल्लम यानी उस्ताद जो तालीम देता है, और एक होता है मुतअल्लम यानी स्टूडेंट जो आप लोग हैं। तो ये 4 अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इस पूरी किताब में, तालीम, ताल्लम, मुतअल्लम और मुअल्लम। ताल्लम के बारे में ये चैप्टर है, यानी इसमें वो आपको तरीके बताए जाएंगे जिस तरह के जिससे एक शागिर्दों को उस्ताद तालीम दे सकता है। या इसमें ये पढ़ाया जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो पैदा होने से लेकर और आखिर तक किस तरह मुख्तलिफ मराइल में इल्म हासिल करता है, माहौल से सारा कोई वो डाटा लेता है। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जा रही हैं पूरे इस, यानी इसमें आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि तालीम के मुख्तलिफ तरीक़ाकार के हैं, कैसे जो है ना एक बच्चे को कुदरती तालीम मिल रही है। पहले इसके MCQs में करा देता हूँ। तालीम के नतीजे में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ मुस्तकिल नौइयत की होती हैं जो कि इंसान की शख्सियत पर बड़ा गहरा असर डालती हैं। तालीम से फ़र्द में क्या होता है, मुस्तकिल किस्म की किरदारी तब्दीलियाँ पैदा जाती हैं, ये इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। बच्चा सिर्फ वही सीखता है जो कि इर्द गिर्द के माहौल में होता है और मुहीज की सूरत में इसके किरदार पर आता है। मुहीज एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। मुहीज का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ हो जाना जो कि आपके अंदर हैजान और स्टुबरस पैदा करे, उसको मुहीज कहते हैं। तालीम से फ़र्द में ऐसी इस्तेदाद पैदा होती है कि वो मसाइल को समझने और उनको हल करने में मदद देती है। और किरदारियत के नज़रियात के एक ज़रिए जो नज़री है इसको थॉर्नडाइक ने पेश किया था। अब बारी है जी इसके मुख्तसर सवालात की। कुछ तो इसके जो शॉर्ट ऐसे हैं जिसका जवाब किताब के अंदर एग्जैक्टली कहीं भी नहीं है, बल्कि इसके बहुत से शॉर्ट टेक्निकली आपने अपने अल्फाज में देने हैं। मैं आपको किताब के अंदर से निशान लगा देता हूँ, फिर कुछ आपने खुद इसको पढ़कर और जो आपको समझ आए आपने फिर वो बात बतानी होगी। तभी तब्दीलियों से मुतल्लक 2 मिसालें लिखिए। पेज नंबर 67, ये तो सीधा सीधा जवाब है, पेज 67 पे है ये है जी। अब इसमें थोड़ा सा जैसे मैं बताने जा रहा हूँ इस तरह आपने करना होगा। यहाँ से शुरू करेंगे कि जूं जूं वक्त गुजरता है, यहाँ अपने पास से आपने लिखना है एक इंसान, उर्दू में एक इंसान शीरख्वारगी से बचपन की उम्र में दाखिल होता है। अब वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है, अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ सकता है। ये पेज 67 ही है, बिल्कुल ठीक है जी। इसके अलावा चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, यार उसमें चेंजिंग होती जा रही है। अपने माँ बाप, बहन भाइयों और ख़ानदान के लोगों को पहचानना शुरू कर देता है। तो ये सारा तब्दीली का अमल है जो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। तो ये तभी तब्दीली पूछी गई, यानी फिज़िकली क्या चेंजिंग हो रही है। एक बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, उसके बाद हाथों से चीज़ों को पकड़ रहा है, फिर एक जगह से दूसरी जगह चलकर पाँव की मदद से जा रहा है। उसके बाद उसके ज़हन बन गया, उसकी सोच पैदा हो चुकी है, वो आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, अपने बहन भाइयों ख़ानदान के लोगों को पहचाना उसने शुरू कर दी थी। ये सारी वो तब्दीलियाँ फ़िज़िकल फ़ीचर हैं जो उसकी उम्र में जूं जूं वो बढ़ता जा रहा है पैदा होती जा रही हैं। तजुर्बा से क्या मुराद है, ये वो तजुर्बा नहीं है जो कि साइंस में एक्सपेरिमेंट है, ये एक दूसरा तजुर्बा है। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है मैंने बहुत सी जगह से ली है, तो ये अब मैं आपको ऑलरेडी सामने लिख कर दे रहा हूँ। यहीं पर मुख्तलिफ वाक़यात, कैफियत और मुशाहदात से गुजरने के बाद एक इंसान जो इल्म हासिल करता है या सीखता है उसे तजुर्बा कहते हैं। ये इसको आप नोट कर लें काइंडली। अगला जो सवाल है, तालीम की तारीफ अपने अल्फाज में लिखिए, पेज नंबर 68 पे। ये जी तालीम की तारीफ है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना है।
ताल्लुम की तारीफ़ यूँ कर सकते हैं ये बात देखने के बाद, ताल्लुम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए माहौल में पेश आने वाले तजुर्बात की वजह से अफराद के किरदार में मुस्तहकम और मुस्तकिल तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। ये हम MCQ में भी पढ़ चुके हैं, जो इसको माहौल में मुनासिब अंदाज से अपना काम अंजाम देने के लिए काबिल बनाती हैं। तो ताल्लुम की इस तारीफ़ के मुताबिक अमल ताल्लुम दरअसल अफराद के किरदार में ऐसी तब्दीली का नाम है जो मुस्तकिल और नौइयत की हो सकती है। यहाँ तक करना है आप। अच्छा, एक एक्स्ट्रा सवाल इसमें बन सकता है कि तजर्बे की इकसाम बयान करें। जैसे वो सवाल एक्साइज का था कि तजर्बा से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि तजर्बा कितनी किस्मों का होता है। उसका जवाब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा सवाल बन सकता है। तजर्बा 2 सूरतों में हो सकते हैं। एक तो यह कि जो फ़र्द खुद इस तजर्बे से गुजरे, ये बराह रास्त तजर्बा होगा। दूसरा, किसी दूसरे फ़र्द पर किसी ख़ास किस्म के मुहीज के असरात का मुशाहिदा करें, यानी किसी और के ऊपर कोई काम हो रहा और आप उसका मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और उसको जनाब सोचना समझना शुरू कर लिए, तो ये बिला वास्ता तजुर्बा होगा। बिल वास्ता यानी किसी के ज़रिए जो कुछ आपने सीखा है वो बिल वास्ता है, और बिला वास्ता जो ख़ुद आपके सामने आया। बाद दफ़ा हम किसी वाक़े से असर ले लेते हैं, ये बिल वास्ता तजुर्बा होता है। और जब खुद अपने साथ कुछ गुजरता है तो ये बिला वास्ता। बिला का मतलब होता है बग़ैर किसी ज़रिए के, और बिल वास्ता किसी ज़रिए के ज़रिए। तो एक एक्स्ट्रा सवाल भी आ गया कि तजुर्बा कितनी सूरतों में हो सकता है। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब भी यहीं पर ही है। मुहीज किसे कहते हैं? किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका डेफिनेशन छोटी सी बनती है, कोई ऐसा अमल जो हैज़ान खेज़ हो और तहरीक पैदा करने वाला हो, उसे मुहीज कहते हैं। जिससे आपको अचानक एक्साइटमेंट आ जाए, आप मतलब है कह दें ओ ये काम हुआ है, तो ये इस तरह जो चीज़ें होती हैं उनको इंग्लिश में जो है वो स्टिमुलस या एक्साइटमेंट कहते हैं, और उर्दू में उसको मुहीज कहते हैं। इंसान बहुत सी चीज़ें मुहीज के नतीजे में भी सीखता है। अगला सवाल शॉर्ट क्वेश्चन है, ताल्लुम बज़रिया सही और ख़ता की मिसाल, यानी एक इंसान गलती करके कैसे सीखता है? इंसान गलती से भी सीखता है। पेज नंबर 69 उसको समझ आ जाती है कि आइंदा ये काम नहीं करना। अगर आप गलती से आग को छू लें तो फ़ौरन बच्चे को आइंदा याद रहेगा कि भाई ये तो बड़ी सख्त और ख़तरनाक चीज़ है, आइंदा गर्म कोयले को हाथ नहीं लगाना। सही और ख़ता पेज नंबर 69 ये है जी। उसने डेफिनेशन नहीं पूछी, उसने एग्जाम्पल ली है। तो यहाँ से शुरू कर लें। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बच्चा साइकिल चलाना चाहता है। अब बच्चा जब साइकिल चलाना शुरू करेगा तो बार बार सवारन कोशिश करेगा, गिरेगा, पैडल पर पाँव रखेगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, उछलकर सीट पर बैठने की कोशिश करता है लेकिन गिर पड़ता है। बार बार यही अमल दोहराता है और आखिरकार वो जब तक सही तौर पर साइकिल नहीं चलाता वो ये काम करता रहेगा, बैलेंस करेगा, इस वक्त वो साइकिल चलाना नहीं सीखता। अपनी गलतियों का फहम हासिल करता है, उसको पता लग जाता है कि काम पर गलती हो रही है, बैलेंस कैसे करना है। चाचा वो अपनी गलतियों को दूर करके साइकिल पर सवार होना, हैंडल को बैलेंस करना और पैडल को मार कर साइकिल को सीखना चला लेता है। इसके बाद अपने पास से बता दें, यही एग्जाम्पल एक अहम एग्जाम्पल है ताल्लुम बज़रिया सही और ख़ता की। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। बार बार कोशिश करो, गलतियाँ आ रही हैं, गलतियों को ठीक करो और एक वक्त आएगा कि आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। दूसरा तरीका है ताल्लुम बज़रिया नकल या तकलीद। देखा देखी कैसे, पेज नंबर 70 पे ये जी। इसके मकासद बताए पूछे जा रहे हैं, इक़दामात लिखें, यानी कैसे ये काम होगा। नकाली का ये अमल मुख्तलिफ सूरतों में जारी रहता है। तलम किस तरीके में मदरजा झैल अमूर अहमियत के अमल हैं, या तो किसी काम को आप होते हुए देखेंगे या मुशाहिदा करेंगे तो आप सीखेंगे ये इक़दामात हैं, या इसको दोहराने की कोशिश करेंगे, या नाकामी की सूरत में अपनी गलती का इदराक करेंगे कि भाई उससे ये काम हो गया था तो मुझसे ये काम क्यों नहीं हो सका। फिर आप उस गलती को दूर करने की कोशिश करेंगे और दोबारा काम करेंगे और आखिरकार काम को अपने अंजाम देने और पुख्ता कर लेंगे। इसको होता है नकल के ज़रिए, यानी किसी पॉजिटिव चीज़ को देख कर और उस पर अमल करना। अगला सवाल, बसीरत की तारीफ करें, पेज नंबर 70। ये बसीरत आपकी सोच होती है, दिमाग के अंदर जो होती है, एक कुदरती जो छठी हिस्स भी आप इसको किसी हद तक नहीं कह सकते। बसीरत मतलब है जो आपकी एक अंदर जो सोच जा रही है आपकी, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो, उसको बसीरत कहते हैं।
ایک بصارت ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور بصیرت دل سے، دل کی آنکھوں سے، ایک جملہ مشہور ہے۔ پیج نمبر 70 پہ اس کا جواب ہے، سارے ترتیب میں یہ ہے جی طلم، بصریہ، بصیرت۔ بصیرت دراصل ایک ایسا عمل ہے جس میں فرد اپنے سابقہ علم، مہارت یا صلاحیت کی بنیاد پر اپنی شعوری کوشش عقل سے استعمال کر کے درپیش مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی استعداد حاصل کرتا ہے۔ بس اتنا ہی بڑا ہے۔ آگے ویسے آپ کو پتہ ہو کہ یہ طریقہ سب سے ایک پیچیدہ طریقہ کہا جاتا ہے۔ تعلم صحیح خطا یا نقل تقلید کے مقابلے میں یہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس میں اپنے ذہن کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف محیط کی صورت میں۔ آمادگی کا مفہوم 2 جملوں میں لکھیے، پیج نمبر 72۔ آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 71 ہے، 72 پہ آ جائیں۔ آمادگی، اس کا مطلب ہے جی کہ انسان بیسیکلی وہی کوئی سیکھتا ہے جس کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو زبردستی جو چیز آمادہ نہ اس پہ نہیں کر سکتے۔ آمادگی کے لیے اب 2 باتیں اہم ہیں، یا تو فرد کے اندر وہ شاید استعداد حاصل ہو کہ وہ اس کے لیے کوئی چیز سیکھ سکے، قابلیت ہونا بھی ضروری ہے قدرتی، یا وہ اس بات کو سیکھنے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہو۔ ہم کسی بچے کو چلنے کے عمل پر تیار نہیں کر سکتے، یہ قدرتی طریقہ ہے، جب تک کہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو کر استعداد حاصل نہیں کر لیتا۔ اس کو قانون آمادگی کہتے ہیں۔ یعنی آپ زبردستی، زور زبردستی سے کسی کو تعلیم یا سکھا تعلم نہیں دے سکتے، یہ ایک قدرتی طریقہ ہے، یہ بچے کے اندر اپنی ایبلٹی ہونی چاہیے۔ اگلا سوال، دلچسپی میں کون سی چیز سب سے اہم ہے؟ پیج نمبر 74۔ جناب پیج نمبر 73 ہے، یہ پیج نمبر 74 آ گیا، دلچسپی آ گیا۔ سب سے اہم چیز اس نے پوچھی ہے۔ دلچسپیوں کے اختیار کرنے میں جو بنیادی بات ہے وہ خوشی ہے، یعنی آپ وہی کام کرتے ہیں بیسیکلی اس میں آپ کو دلچسپ لگتا ہے جس میں آپ کو خوشی محسوس ہو۔ جس کام میں خوشی محسوس نہ ہو وہ آپ کو دلچسپ نہیں لگے گا، تو وہ پھر دلچسپی نہیں کہلاتی۔ تو بچے کو جس کام سے خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اسی کام کو اختیار کر لیتا ہے۔ بس صرف ایک چیز پوچھی گئی تھی سب سے اہم، تو بس وہ سب سے اہم چیز کیا ہے دلچسپی میں؟ کہ آپ کو وہ چیز خوشی محسوس دے، بس جس چیز خوشی محسوس ہو اس کام میں دلچسپی سارے لیتے ہیں۔ تعلم کے بمعنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ پیج 74۔ یہ جی تعلم کا بمعنی ہونا، میننگ فل ہونا، یہاں سے بچے وہی چیز آسانی سے سیکھ سکتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک کوئی معنی رکھتی ہو۔ بمعنی ہونے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو فرد جس کام کو سیکھ رہا ہے وہ کسی حد تک اس کے لیے فائدہ مند ہو، کیا جو وہ کام کر رہا ہے یا آئندہ انجام دے گا اس کے لیے مفید ہوگا یا نہیں۔ لہٰذا بچے وہ چیزیں جلد اور صحیح انداز میں سیکھتے ہیں جن کے بارے میں ان کو یقین ہو کہ وہ مستقبل میں ان کے کام آئیں گی۔ لانگ کوسچن صرف 3 ہے۔ تعلم بذریعہ عمل سے کیا مراد ہے، اور اس طریقہ تعلم کے اقدامات کو تحریر کر کے مثالیں دے کر ان کی وضاحت کریں۔ مثالیں دینی ہیں، پیج نمبر 71۔ لو جی کوسچن نمبر 5 آ گیا، تعلم بذریعہ عمل، لرن بائی ڈوئنگ، باقاعدہ عمل کر کے جو ہے نا جو سیکھا جاتا ہے اس کو تعلم بذریعہ عمل کہتے ہیں۔ چلتا جائیں گے، اس کے بعد اس کے ہم مختلف اقدامات پڑھیں گے، اور چھوٹا سا ٹاپک تھا جہاں پر مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے، یہاں تک ہوگا۔ ظاہری بات ہے جو کام خود پریکٹس کر کے آپ کو آتا ہے، خود ایک عمل کر کے آپ کو کام آتا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو تقریر کرنا چاہتا ہے مگر تقریر کرنا اس وقت آئے گا جب خود سٹیج پر کھڑا ہو کر تقریر کرے گا۔ صرف کسی کو دیکھ کر وہ تقریر کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا، اس کو خود عملی طور پر یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اس ٹاپک میں پڑھایا گیا ہے کہ آپ کو عملی طور پر کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ بے شک بچے کو بار بار کہتے رہیں کہ بھائی یہ کام میں وہ تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک خود غلطی کر کے اس کو سمجھ نہیں آ جائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے تعلم بذریعہ عمل، یعنی خود پریکٹیکلی کام کریں گے تو پھر آپ کو وہ چیز آئے گی، دیکھا دیکھی نہیں کام ہوگا۔ قانون تاثیر کی مثالیں دے کر وضاحت کریے، پیج نمبر 72 اینڈ 73۔ لو جی قانون تاثیر آ گئے، لا افیکٹ، اثر۔
اس سے مطلب ہے جی کہ جیسے آپ کا تعلم ہوگا آپ کے اوپر ایسے ہی اثرات بھی مرتب ہوں گے. اگر کام کے نتائج خوشگوار ہوں تو پھر وہ تعلم پختہ ہو جائے گا. اگر وہ تکلیف دہ ہو تو پھر اس کو سیکھنے کی کوشش بچہ نہیں کرے گا, گریز کر دے گا. یوں تعلیم پر منفی اثرات مطلب ہوتے ہیں. تو یہ بات پھر وہی ریپیٹ ہو رہی ہے کہ انسان وہی کام عموماً کرتا ہے جس میں اس کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے. وہ کام نہیں کرنا چاہتا جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا ناپسندیدہ عمل ہے. چلتے جائیں گے اور یہ جناب آپ کا ختم ہو جائے گا. ایسا تعلم دیر پر مستحکم اور مستقل ہوگا. اصل میں اس پیراگراف میں پڑھایا جا رہا ہے کہ عموماً جو بچے اسکول جانے سے گھبراتے ہیں, روتے چیختے ہیں, وہ بیسیکلی سزا سے گھبراتے ہیں, یا انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ استاد مارتا ہے تو استاد کی سزا بچے میں باغیانہ کیفیت پیدا کرتے ہیں. یوں وہ تعلم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر اثرات خوشگوار اور پرمسرت ہوں تو پھر تعلم کی رفتار تیز ہو جائے گی. پھر بچہ خوشی خوشی اسکول جائے گا اور اس کو اس میں خوشی محسوس ہوگی کام کرنے میں. تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل لکھیے. کسی عمل کے بہت سے عوامل ہیں, سارے آ سکتے ہیں, اس لیے آپ نے سارے یاد کرنے ہیں, مگر اس سوال کے مطابق صرف ایک کو ڈیٹیل سے بیان کرنا ہے. 73 یہ ہیں جی. اب یہ سارے بورڈ میں آ چکے ہیں. یوں تو زندگی میں فرد کی تعلم پر کئی لاتعداد عوامل ہیں, مگر جو سب سے مندرجہ ذیل ہیں وہ ہے آمادگی, مشق, تاثیر, اس کے بعد تحریک ہے, دلچسپی, توجہ, معنویت اور رویے ہیں. اب اس سوال کے مطابق تو کسی ایک پر ڈیٹیل بتائیں. تو ڈیٹیل تھوڑی سی لمبی والی بتا دیں. یہ جو دلچسپی سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, نام بھی دلچسپی اور ہے بھی دلچسپ, اس کو آپ اس کے ساتھ کوشچن کے ساتھ تیار کر لیں. یہ آپ کا ختم ہو جائے گا جناب ادا کرتی ہے تک. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ بورڈ میں سارے سوال آ چکے ہیں. توجہ بھی آ چکا ہے, معنویت بھی آ گئی ہے, اور اس کے بعد رویہ بھی آ گیا ہے, اور پہلے تینوں بھی آ گئے ہیں کہ مشق کے ساتھ تحریک بھی آ گیا ہے. تو اس لیے پانچوں کریں, مگر اس سوال میں صرف ایک کو آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے. تو یوں ہمارا یہ والا چیپٹر ہو گیا ختم. اور اس کے بعد جناب اگلا چیپٹر ہے, وہ بھی چھوٹا چیپٹر ہے. ایک آخری چیپٹر ہمارا بڑا چیپٹر ہے, باقی تقریباً درمیانے. تو اگلا چیپٹر میں آپ کو شروع کرا دیتا ہوں, معاشرہ, کمیونٹی اور تعلیم. اور اس کے لیے جناب ایکسرسائز بھی میرے پاس موجود ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ نئی ویڈیوز کے لیے دیکھتے ہیں. پھر اللہ حافظ. یو پاکستان زندہ باد.